Hi guys, nagdide. Si Si Zoe. Ayan si Mother. Hi. Hello everyone. Good morning from Philippines. And this is Zoe making didi. Kay wala Mother. Hi. That's a work yung mother. Hi. Hello. Hello. Si Manalo. Hi. Hi, G. Si ate nag-vlog. Hi, G. Practice daw siya vlogging. Tao pagod si ate guys. Hi guys, so ayan Mother. Ayan house na mo. So ato kwarto ni Zoe. Kwarto nilang Zoe. TV, Sa likod. napoy TV, napoy Tabot sa likod lang sa likod. ha? Ano? Dito po sa likod, sa damong kuanan, kay na may mga tuwalya, mga sanina. Nagaba mi paliguan na mo, lamisa, hugasan, kitchen, balay, na among CR, liguanan, panglaba, Zoe, lamisa. Ayan, nagdidi among langging. Thank you for watching.